السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوہ سینا، جو کہ تحریر ہے نگینہ عبدالقدیر کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کی آڈیو بک بنانے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 2۔ زیان اور کرن دونوں کو سرکاری ہاسپٹل میں اسسٹنٹ سرجن کی پوسٹ مل گئی تھی۔ دونوں روز ساتھ ہاسپٹل جایا کرتے تھے۔ زندگی معمول کی روٹین میں ڈھل گئی تھی۔ بس کبھی کبھی زیان سکندر کرن کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر اس سے بات کر لے تو کرن سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ تاثر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اس کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شروع میں زیان نے اس بات کو ہوا میں اڑا دیا، یہ سوچ کر کہ ہر بیوی اسی طرح ہوتی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کرن کا یہ رویہ عجیب ہوتا گیا۔ اگر کوئی زیان اور اس کے بیچ میں آ جاتا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن زیان کو اس کے غصے کو ٹیکل کرنا آتا تھا۔ ان کی شادی کو سال ہی ہوا تھا کہ زیان نے اپنی محنت اور بابا جان کے تعاون سے ذاتی کلینک کھول لیا، اس امید سے کہ ایک دن وہ اس چھوٹے کلینک کو اسپتال میں بدل دے گا۔ زیان کا کلینک جدید سہولتوں اور پیشہ ورانہ خدمات کے ساتھ مریضوں کے علاج کے لیے بہترین تھا۔ بابا جان نے ریٹائرمنٹ کے بعد زیان کا کلینک جوائن کر لیا۔ ان کی موجودگی کلینک کے لیے ایک بڑا فائدہ ثابت ہوئی۔ تجربہ کار بابا جان کی موجودگی نے کلینک کی سروسز کو مزید بہتر بنایا اور مریضوں کو اعلیٰ معیار کی دیکھ بھال فراہم ہوئی۔ جب نام کی باری آئی تو اس کا نام سکندر فیملی ہیلتھ کلینک رکھا گیا۔ بھائی، اس بورڈ میں تو کچھ کمی ہے۔ کلینک کے افتتاح کے دن بورڈ کو دیکھتے ہوئے سارا بولی۔ زیان نے دوبارہ غور سے دیکھا۔ بڑے حروف میں کلینک کا نام، بائیں طرف بابا کا نام، کوالیفیکیشن اور اسپیشلائزیشن، اور دائیں میں اس کا نام اور وہی سب۔ مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ کیوں بابا جان، کوئی کمی ہے بورڈ میں؟ آپ بتا دیں۔ وہ دونوں باہر آئے تو زیان نے ان سے پوچھا۔ کرن بھی ساتھ تھی۔ بھائی، میری بہو کے نام کی کمی ہے بس، فریحہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ماما، آپ کی بہو ابھی کلینک جوائن نہیں کر سکتی، زیان نے سادگی سے کہا۔ کرن ذرا شرما گئی۔ وہ کیوں؟ فریحہ نے پوچھا۔ کیونکہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ زیان نے اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے یہ خبر سنائی تھی۔ فریحہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ بابا جان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے کرن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور زیان کو گلے سے لگا لیا۔ آج کا دن واقعی خوشیوں کا پیکر تھا۔ یہ جو آپ کو آج خوشی نصیب ہوئی ہے، کلینک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابا جان بولے، یہ سب اس بچے کے نصیب سے ملا ہے۔ اللہ آپ دونوں کو خوش اور آباد رکھے۔ بہت مبارک ہو بھائی بھابھی، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، فائنلی میں پھپھو بننے والی۔ سارا خوشی سے بولی تھی۔ ویسے جوزی، اس بوٹ میں کیا کمی تھی؟ واپسی پر جان نے اس سے پوچھا تھا۔ ہم دل اور دماغ دونوں کو درست کرنے میں ماہر ہیں۔ اس جملے کا اضافہ کر لیں، لوگوں کی قطاریں لگ جائیں گی، سارا نے سادگی سے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ زندگی ایک خوشگوار روانی میں چلنے لگی تھی۔ جان اب بہت زیادہ کرن کا خیال رکھتا اور اس کے غصے کو جلدی ٹیکل کر لیتا۔ اس دن ڈنر پر سارا نے خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں نام بتانے لگی جو اس نے سوچے تھے۔ لڑکا ہوا تو ذہین اور لڑکی ہوئی تو عمل۔ میز پر چاولوں کی ڈش رکھتے ہوئے بولی، تم اکلوتی پھپھو ہو نا، تم ہی رکھو گی نام تو۔ جان نے مسکرا کر کہا۔ فریحہ اور بابا جان نے اس بات کی تائید کی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ میرا اور جان کا حق ہے جو تم ہم سے چھین رہی ہو؟ کھانے سے اپنا ہاتھ روکتے ہوئے کرن بولی تھی۔ اس کی بات پر ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ سوری بھابھی، وہ ایکسائٹمنٹ میں بھول گئی تھی۔ سارا کو شرمندگی محسوس ہوئی، پھر اس کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی۔ یہ شوڈ بی۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے وہ بولی، نام تو میری چوزی ہی رکھے گی اور یہ فائنل ہے۔ جان کو اپنی بہن کی انسلٹ اچھی نہیں لگی تھی۔ سارا جبرن مسکرائی۔ جان کی بات سن کر کرن نے گلاس ٹیبل پر پٹخا اور کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بیٹا، وہ اس حالت میں ہے نہیں کہ اس کو سٹریس دیا جائے، اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ چلو شاباش اٹھو، ٹرے اوپر لے کر جاؤ، اسے ٹینشن سے دور رکھا کرو۔ فریحہ بیگم نے معاملہ سنبھال لیا۔ جان کو مجبوراً اپنی ماں کی بات ماننا پڑی تھی۔ وہ اٹھا اور ٹرے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جان کے جاتے ہی فریحہ بیگم سارا کی طرف گھومی۔ سارا، آئندہ احتیاط کرنا، کوئی فضول بات مت کیا کرو۔ فریحہ نے سارا کو غصے کے ساتھ جھڑکیاں دی تھیں۔ ماما، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس میں نے کہہ دیا، آگے سے بحث مت کرو، فریحہ نے اسے ٹوکا تھا۔ بابا جان، سارا نے امید بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی، چلیں کھانا کھائیں۔ بابا جان گہری سوچ میں چلے گئے تھے۔ اوپر کمرے میں جان نے کرن کو منایا اور کھانا کھلایا۔ اس ٹائم سٹریس لینا چاہیے کیا آپ کو؟ اپنی بہن کو بھی تو کچھ سمجھا لیں، کرن نے جواباً کہا۔
वो मेरी इकलौती बहन है। और मैं कौन हूँ? बीवी के बजाय अपनी बहन की हिमायत कर रहे थे तुम। आंखों में शदीद गुस्सा था। अच्छा रिलैक्स हो जाएं और खाना खा लें प्लीज़। पता नहीं कैसे लेकिन जान को उसको संभालना आता था। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उनके यहाँ बेटी है। किरण कुछ खास खुश नहीं हुई थी, लेकिन जान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर आकर जब ये खबर सबको सुनाई तो घर में खुशी का समा हो गया था। ये उस शाम की बात थी जब सारा और बाबा जान शहर से बाहर गए हुए थे और घर पर किरण और फरीहा बेगम थे। जान क्लिनिक से वापस आया तो देखा कि उसकी माँ मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। जान उनके पास बैठ गया। नमाज से फारिग होकर वो जान की तरफ मुड़ी तो देखा कि वो ज़मीन पर नज़रें जमाए किसी गहरी सोच में गर्क था। क्या परेशानी है? फरीहा ने पूछा। जान ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। आपको कैसे पता चल जाता है? वो उदासी से मुस्कुराया। माँ हूँ तुम्हारी, चलो बताओ क्या हुआ। वो मुसलसल उसके सर पर प्यार कर रही थी। मामा, मुझे कभी कभी किरण की समझ नहीं आती। एकदम से उसको इतना गुस्सा आ जाता है, आपे से बाहर हो जाती है। बाहर तक तो सब ठीक था, मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब वो आप लोगों के साथ भी वही रवैया अख्तियार कर रही है, जबकि इस घर में उसे कोई रोक टोक नहीं। फिर ऐसा क्यों है? वो उलझा हुआ अपनी माँ से पूछ रहा था। उसी पल किरण अपने कमरे से निकली और जान के सवाल पर रुक गई। बेटा, हमल के दौरान मूड स्विंग्स एक आम बात है। औरत के लिए ज़रा मुश्किल वक्त होता है। ऐसे में तुम्हें चाहिए कि उसका ख्याल रखो, उसे संभालो और उसकी नादानियों को इग्नोर करो। फरीहा ने प्यार से समझाया। किरण ने एक दो दफ़ा फरीहा से भी बदतमीज़ी की थी, लेकिन वो घर के सुकून के लिए खामोश हो गई। पर मामा, ये आदत प्रेगनेंसी से पहले की है। वो मेरे मामले में काफ़ी खपती है। मैं किसी से बात नहीं कर सकता। हमें उसकी आंखों में शक हमेशा उसकी आंखों में शक होता है। ऊपर खड़ी किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। देखो जान, जिस तरह के माहौल से वो आई है उसे टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। ये बचपन का ट्रॉमा वक्त लेता है। इसमें इंसान आसानी से एतबार नहीं कर सकता। तुम अपनी मोहब्बत और वफा से इसको उसके खौफ से निकालो, और जब तुम दोनों की औलादें इस दुनिया में आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। किरण की बदतमीजी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी। शाबाश, वेरी गुड। किरण तालियां बजाते हुए नीचे आई। तालियों की गूंज इतनी जोर की थी कि घबराकर वो दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यानी आपके कहने का मतलब है मैं पागल हूँ, मैं नॉर्मल नहीं। अब आप मेरे माहौल अब आप मुझे मेरे माहौल और घर का ताना देंगी? वो इन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सुर्ख और आंखों में फरीहा के लिए शदीद नफरत नजर आ रही थी। बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आपको गलत फहमी हुई। फरीहा के अल्फाज मुंह में ही रह गए। गलत फहमी माई फुट। आप होती कौन है मेरे और जान के बीच में आने वाली? हाँ, अपने काम से काम रखें। आइंदा हमारे बीच में आई तो मैं जान को लेकर वापस इंग्लैंड चली जाऊंगी, फिर तड़पती रहना अपने बेटे के लिए। वो हैरत से किरण की बातें सुन रही थी। इनफ! जान जोर से चिल्लाया। इसी वक्त आप अपने कमरे में चली जाएं। ये ना हो कि मैं अपने सारे असूल भूल जाऊं। किरण ने टेबल पर रखा गुलदान हाथ में पकड़ा और जोर से दीवार पर दे मारा। पैर पटकती कमरे में चली गई। ये सब कुछ देखकर फरीहा बेगम दंग रह गई। उनके घर में आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। चीजें तोड़ना तो फिर दूर की बात थी। वो उस टूटे हुए गुलदान को सदमे से देख रही थी। जान ने जल्दी से पानी का गिलास लाकर अपनी माँ को पिलाया। सॉरी मामा, बस इतना ही कह सका था। उस रात वो अपने बेड पर नहीं गया, बल्कि स्टडी में ही सो गया। सुबह उठा तो देखा कि किरण उसके साथ बैठी थी। आंखों में निदामत थी। मुझे माफ़ कर दो ज़ियान। उसने जान का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ पीछे कर दिया। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जब भी कोई हमारे दरमियान आता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। वो कोई नहीं, मेरी माँ है किरण। आपको इतना एहसास तो होना चाहिए था। माफ़ी मांगनी है तो जाकर मामा से मांगे। उनको बहुत तकलीफ हुई आपके रवैये से। उसने दो टोक बात की और स्टडी से निकल गया। आज भी अपनी माँ का ही ख्याल है। मैं किधर हूँ? इसने मुझसे तो पूछा नहीं कि मैंने कल रात खाना खाया भी कि नहीं। बस हर वक्त अपने घर वालों की फिक्र लगी रहती है। माथे पर शिकन वाजिया हुआ। बस एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए तो जान को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए सोचा। कुछ दिनों में किरण की डिलीवरी हो गई और अल्लाह ने किरण और जान को चांद सी बेटी से नवाजा। सब बहुत खुश थे। दादा बनने की खबर पर बाबा जान की आंखें भर आईं और फरीहा बेगम ने सब भुलाकर किरण को गले से लगा लिया था। सारा और फरीहा दोनों ने ही किरण का बहुत ख्याल रखा। जान अपनी बेटी का नाम अमल रखा। किरण खामोश रही, क्योंकि आज अगर वो इसकी बात मान लेगी तो फिर कल वो भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा।
किरण की तबीयत जब सेट हुई तो उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन रखा। सिर्फ फैमिली के लोग थे। जान और किरण अमल के साथ सबसे मिल रहे थे। किरण आज बहुत खुश और पुरसकून नजर आ रही थी। जान को अपनी जिंदगी मुकम्मल और पुरसकून लगी, लेकिन ये तूफान से पहले का सुकून था जिससे वो अनजान था। ये उसी रात की बात थी जब जान अपने रूम में अमल के साथ खेल रहा था। उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार था। दिल में अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया कि इसको हर वो नेमत मिली जिसकी उसने ख्वाहिश की। किरण की पुरानी बातों को वो माफ़ कर चुका था। अमल की पैदाइश के बाद उसकी ज़िंदगी में मज़ीद ठहराव आ गया था। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। जान ने मुड़कर देखा तो वहाँ किरण खड़ी थी और उसकी सांसें फूली हुई थीं। आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। अलमारी की तरफ भागी, अपना सूटकेस निकाला और अपने कपड़े उसमें डालने लगी। जान को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। किरण, कि ये क्या कर रही हैं आप? अमल को कॉट में लिटाकर उसकी तरफ भागा। वो दीवानावार अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। किरण, मेरी बात तो सुने कि क्या हुआ है? अब जान को परेशानी होने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक झटके से उसने अपना हाथ पीछे कर दिया। डोंट यू डेयर टू टच मी। हाथ से उसे आगे आने से रोका। कहाँ जा रही हैं आप? सुन भी रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? जान जोर से चिल्लाया था। घर, और तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। वो भी जवाबन चिल्लाई। ये सुनकर जान को झटका लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। किरण के शोर की वजह से अमल डरकर उठ गई और रोने लगी। जान अमल की तरफ भागा और उसको उठा लिया। इसी दौरान किरण ने दराज से अपना पासपोर्ट निकाला और बैग उठाकर कमरे से निकल गई थी। जान भी उसके पीछे भागा। नीचे आया तो सारा पर नजर पड़ी थी। उसका रंग उड़ा हुआ था और साथ खड़ी किरण किसी को फोन मिला रही थी। अमल को सारा के हवाले करके उसने किरण के हाथ से मोबाइल छीना और उसको दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। हुआ क्या है किरण? क्या करना चाह रही हैं आप? पासपोर्ट लेकर कहाँ जा रही हैं? खुदारा कुछ तो बताएं। जान की सांस फूल रही थी। आवाज़ों पर बाबा जान और फरीहा भी अपने रूम से निकल आए। सुनना है तुम्हें तो सुनो। मुझे तुम जैसे बदकिरदार इंसान के साथ नहीं रहना। वो गला फाड़कर चिल्लाई। जान को सुनाई देने वाली बात पर यकीन नहीं आया था। तुम तुम एक घटिया, नीच और बदकिरदार इंसान हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीट किया। तुम भी डैड की तरह ही निकले। उसकी सांस फूल रही थी और आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं वापस इंग्लैंड जा रही हूँ। दोबारा अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। मुझे तुमसे घिन आ रही है, नफरत हो रही है। सारी जिंदगी शराफत का लिबादा ओढ़कर हम सबको बेवकूफ़ बनाया। जान को सदमा लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरा वकील तुम लोगों से बात करेगा अवल की कस्टडी के लिए। मैं तुम जैसे घटिया लोगों में अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। वो बिना सोचे समझे पागलों की तरह बोले जा रही थी। किरण बेटा, आराम से बैठकर बात करते हैं। हुआ क्या है? पहली बार बाबा जान बोले थे। बस अंकल, अब और नहीं। मैं इस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसके वजूद से ही मुझे वहशत हो रही है। यह कहकर उसने पर्स से गाड़ी की चाबी निकाली और वहां से चली गई। कोई उसके पीछे नहीं गया। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कुछ देर पहले वाली रौनक मातम में बदल गई। इसने मुझे बदकिरदार कहा बाबा जान। जान बार बार यही बोले जा रहा था। जब आपका कोई अपना इस तरह से बात करता है तो वो कानों से टकरा कर नहीं गुजरती कि वो तेजाब की तरह पूरे जिस्म में फैल जाती है और इंसान की रूह तक झुलसा देती है। सुना आप लोगों ने? इसने मुझे बदकिरदार कहा। सदमे के आलम में वो बार बार एक ही जुमला दोहराए जा रहा था। अमल अब सारा की गोद में सो रही थी। वो सब बहुत देर अपनी जगह से हिल ना सके। जान ने सारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि गहरा राज था जो उसने फौरन महसूस कर लिया। अभी वो कुछ पूछने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो डॉक्टर जान, सिकंदर बात कर रहे हैं? जी, मैं ही डॉक्टर जान हूँ, फरमाइए। अपनी आवाज़ को नॉर्मल करके वो बोला था। सर, मैं जनरल हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर आदम बात कर रहा हूँ। यहाँ एक लड़की की लाश आई है। उसके बैग से हमें आपका कार्ड मिला है। आपको हॉस्पिटल आकर लाश की शिनाख्त करना होगी। जान का रंग सफ़ेद पड़ गया। फिर बहुत हिम्मत करके बोला, मैं आता हूँ। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। क्या हुआ बेटा? कुछ तो बताओ, किसका फ़ोन था? बाबा जान की आवाज़ में परेशानी थी। इंस्पेक्टर आदम का फ़ोन था। किसी लड़की की लाश को शिनाख्त करने के लिए बुला रहे हैं। मुझे जाना होगा। वो किसी रिपोर्ट की तरह बोले जा रहा था। या अल्लाह खैर। फरीहा बेगम की आंखों में खौफ उभरा। चले मेरे साथ। बाबा जान ने चाबी उठाई और जान का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी की तरफ ले आए। वो इस वक्त गाड़ी ड्राइव करने की हालत में नहीं था, इसीलिए बाबा जान ने ड्राइव की। हॉस्पिटल पहुंचकर जान के कदम जंजीर हो गए। वो मजीद एक कदम भी नहीं बढ़ा सका।
बाबा जान ने इंस्पेक्टर से बात की। वो दूर खड़े इन दोनों को देख रहा था। बॉडी को शनाख्त करने के लिए भी बाबा जान अंदर गए थे। वो वापस आए तो जान के साथ आकर बैठ गए। बाबा जान, वो मुंतजिर आंखों से अपने बाप को देख रहा था। वो किरण ही थी। तेज गाड़ी चलाने की वजह से गाड़ी इनबैलेंस हो गई और एक्सीडेंट हो गया। मौका पर ही उसकी डेथ हो गई थी। अपनी जवान बहू की लाश देखकर बाबा जान टूट गए थे। जान खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे सहरा में पानी खुश्क हो जाता है। सारी फॉर्मेलिटीज बाबा जान ने ही पूरी की और वो किरण की डेड बॉडी लेकर घर वापस आ गए थे। तदफीन से पहले ही किरण के वालिदैन पाकिस्तान पहुंच गए और 3 दिन रहकर वापस चले गए और वो ताल्लुक वहीं ख़त्म हो गया। सदमे पर सदमा मिला, तकलीफ पर तकलीफ। जान को लगता था कि वो राज किरण के साथ ही दफन हो गया, जिसकी वजह से उसने उस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, लेकिन वो राज बहुत जल्द सबके सामने आने वाला था। जियान ने बहुत मुश्किल से अपने आप को माजी से निकाला। जब जब वो माजी को याद करता वो इसी तरह अजियत से गुजरता। बाज़ दफ़ा माजी की तलखियाँ हमारे हाल और मुस्तकबिल दोनों को बदल देती। इंसान फिर पहले जैसा कभी नहीं रहता। उसमें भी बहुत कुछ तब्दील हो गया था। इस हादसे के बाद बहुत संजीदा और खामोश रहने लगा था। किरण के लगाए हुए इल्ज़ाम उसे रोज़ अंगारों से गुजारते थे। इस हादसे को साल हो गया है, लेकिन किरण की आवाज़ें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इन आवाज़ों ने जान का दिल बर्फ़ का बना दिया, ऐसी बर्फ़ जिसको पिघलाने के लिए शायद सदियां दरकार हों। अगली सुबह नगीन सोकर उठी तो खुद को हल्का और मुतमईन महसूस किया था। अमल को तैयार करके नीचे लेकर आ गई, जहाँ सब उसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे थे। अरे आओ बेटा, हमारे साथ नाश्ता करो। फरीहा ने बड़े प्यार से उसे अपने साथ बिठाया था। उनके दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही थी। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय जान के, लेकिन शायद अब इसको खास फर्क नहीं पड़ता था। शायद। तुम्हारा नावल कहाँ तक पहुंचा? नाश्ते के दौरान नगीन ने सारा से पूछा। जी भाभी, बस एडिटिंग रहती है। सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पता है, मैंने तुम्हारे 2 नॉवेल्स पढ़े हैं। बहुत अच्छा लिखती हूँ माशाल्लाह। साथ साथ वो अमल को भी मैश हुआ अंडा चमचे से खिला रही थी। सच में भाभी? एकदम से उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके तासुरात बदल गए। नगीन के चेहरे के उतार चढ़ाव को समझ न सकी। सच में, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं किताबें बहुत शौक से पढ़ती हूँ। शादी से पहले किताबों से ही मेरी दोस्ती सबसे अच्छी रही। अम्मी अक्सर मुझे डांटती कि तुम्हारा कमरा कम, लाइब्रेरी ज़्यादा लग रहा है। अब्बू बिना कहे, बिना मांगे हर किताब लाकर रख दे करते थे, वो भी अम्मी से छुप कर। अगर कभी अम्मी देख लेती तो सबकी क्लास लगती। कहती थी कि पहले आंखों में इतना मोटा चश्मा लगा है, बाकी की कसर ये किताबें बाकी की कसर ये किताबें पूरा कर देंगी। अबू हमेशा उनकी बातों पर हंस देते, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। किताबें पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये हमारी देसी माएँ ये क्या समझें? वो उदास सा मुस्कुराई और गहरी सोच में चली गई। बाबा जान उसकी मासूम बातों पर मुस्कुरा दिए, लेकिन अगले ही पल इस मासूम चेहरे पर गहरी अफसरदगी छा गई थी। तो फिर तय हुआ, जब भी आपको कोई किताब चाहिए होगी तो आप अपने बाबा जान से फरमाइश करेंगी, ठीक है? उन्होंने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। नगीन की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसुओं को बहने नहीं दिया। शुक्रिया बाबा जान। तो फिर बच्चों, आज का क्या प्लान है? क्या करना है आज सारा दिन? वो सारा और नगीन दोनों को देखकर बोली। सारा तो खामोश रही, लेकिन नगीन एकदम बोल पड़ी। बाबा जान, मेरा तो दिल है कि आज मैं पूरा दिन अपनी नई दोस्त के साथ गुजारूं स्टडी में। वो सारा की तरफ इशारा करते हुए बोली। आखिर पहली बार मुझे कोई किताब दोस्त मिली है। सारा, दोगी मेरा साथ फिर? नगीन ने नरमी से पूछा। उसी पल सारा का चेहरा खिल उठा। जी भाभी, बस नाश्ता कर लें, स्टडी में तो चलते। मैं आपको अपनी किताबों की कलेक्शन दिखाऊंगी और अपनी नई किताब की तफसीलात भी बताऊंगी। वो खुशी से बोले जा रही थी। उसकी हिचकिचाहट कुछ कम हुई। बाबा जान अपनी बेटी को इतने अरसे बाद खुश देखकर मुतमईन हो गए थे। उनको उम्मीद थी कि एक दिन नगीन जान को भी जिंदगी की तरफ वापस ले आएगी। जब दो किताबों के शौकीन दोस्त मिलते हैं तो इनकी गुफ्तगू किताबों की दुनिया में गुम हो जाती है। सारी दोपहर दोनों स्टडी में बैठी रही। सारा को नगीन की कंपनी बहुत पसंद आई थी। शुक्रिया भाभी, सारा किताबें समेटते हुए बोली। किस बात का शुक्रिया? नगीन हैरान हुई। आपकी दोस्ती का शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत अहम है। सारा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, दोस्त, बहन और इससे बढ़कर हूँ। नगीन ने उसका गाल प्यार से थपथपाया। आपको पता है भाई, और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। हम हर बात शेयर करते थे और वो मुझे सारा नहीं, मेरी चूसी कहकर पुकारते।
लेकिन अरसा हुआ उन्होंने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। इस हादसे ने भाई को अंदर से तोड़ दिया है। मेरा वो भाई जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम था, आज उसका दिल पत्थर बन गया है, क्योंकि उन्होंने तन्हाई और खामोशी से दोस्ती कर ली। कितने अरसे से हमने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, जैसे उनकी मुस्कुराहट कहीं खो सी गई। सारा अफसरदगी से किताबें शेल्फ में रखते हुए बोली। नगीन उसके पीछे खड़ी थी, इसीलिए वो नगीन की आंखों में तकलीफ नहीं देख सकी। अभी वो किताबें समेट रही थी कि फरीहा बेगम की आवाज़ पर वो दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्टडी से निकली। ये शाम की चाय का वक्त था। जब नगीन बाहर आई तो देखा जान बाबा जान के साथ लाउंज में बैठा था। इनको आता देखकर उसने नगीन की जगह सारा को आवाज़ लगाई कि वो अमल को उसके पास लेकर आए, जबकि वो तो नगीन की गोद में थी। सारा थोड़ा हैरान। नगीन ने खुद ही अमल इसको पकड़ा दी और किचन में चली गई। दूर बैठे बाबा जान ये सब देख रहे थे। उन्हें अपने बेटे की इस हरकत पर दुख हुआ, लेकिन फिलहाल वो कुछ समझने की पोजीशन में नहीं था। किचन में दाखिल होते ही नगीन ने गहरी सांस ली और चाय बनाने लगी। चाय की ट्रॉली सेट करके सकीना को पकड़ा दी और खुद अमल के लिए फीटर बनाने लगी। वो फीटर बनाकर वापस आई तो देखा कि सारा प्यालों में चाय डाल रही थी। बाबा जान और फरीहा खिड़कियों से बाबा जान और फरीहा खिड़कियों के आगे तख्त पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। अमल इस वक्त जान की गोद में थी। ना चाहते हुए भी उसको जान के पास जाना पड़ा। खामोशी से उसने फीटर उस मेज पर रख दिया जहां जान ने चाय का मग रखा हुआ था। जान ने नगीन की तरफ देखे बगैर पीटर की बोतल उठाई, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो जान के हाथ से पीटर नहीं पी रही थी। मजबूरन जान को नगीन को आवाज़ लगानी पड़ी। सुनिए मिस, शायद ये आपके पास आना चाह रही है। पीटर की बोतल मेज पर रखते बोला और उठकर अमल नगीन को थमा दी। गोद में आते ही बच्ची ने रोना बंद कर दिया और बड़े आराम से पीटर पीने लगी। नगीन इसी सोफे पर बैठ गई जहाँ जान बैठा था, लेकिन जान ने अपना मग उठाया और दूसरे सोफे पर बैठ गया। नगीन को दुख हुआ, लेकिन शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था। जान को नगीन के साथ एक सोफे पर बैठना भी गवारा नहीं था। जब तक वो वहां मौजूद रहा, नगीन ने एक दफ़ा भी आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उस शख्स की आंखों में अजीब सा सहर था। अगर फिर उसकी आंखों को देख लिया तो उसके लिए इस सहर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। उनकी शादी को महीना हो गया था। इन दोनों के दरमियान अगर बात होती भी तो वो अमल के मुतल्लिक हुई होती। वो एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रह रहे थे। शायद कमरे में उसे रहने की इजाज़त भी इसी वजह से मिली थी। जान सिकंदर ने अब क्लिनिक में ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। अगर देर से आने पर बाबा जान पूछते तो वो मरीजों की कसरत का बहाना कर लेता। बाबा जान, क्या आप मुझे पब्लिशर के ऑफिस तक ड्रॉप कर देंगे? सारा ने नाश्ते की टेबल पर बाबा जान से पूछा। ठीक है, और नगीन बच्चे आप और अमल भी तैयार हो जाएं। कहीं जाना है हमने पापा? उसने पूछा। क्लिनिक, आपने अभी जान का क्लिनिक नहीं देखा, इसीलिए आज आप मेरे साथ चलेंगी। जान ने बड़ी मेहनत से इस क्लिनिक की बुनियाद रखी है और आपका हक है कि आप भी जाकर देखें। बाबा जान ने नरमी से कहा। वो थोड़ा घबरा गई। डॉक्टर जान क्या सोचेंगे? वो तो मुझसे बात तक नहीं करते। अगर उन्होंने डांट दिया तो क्या उन्हें गुस्सा आ गया मुझे देखकर तो? क्या करूं, चाहूं या बाबा जान से माजरत कर लूं? वो मखमसे में मुब्तला हो गई, लेकिन उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। बाबा जान की मौजूदगी में शायद खफा ना हो। उसने खुद को तसल्ली दी। सारा को ड्रॉप करके वो क्लिनिक आ गई। पार्किंग एरिया में पहुंचकर वो वाकई हैरान हुई। उसकी पहली नज़र क्लिनिक का नाम और लोगो पर पड़ी जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, सिकंदर फैमिली हेल्थ क्लिनिक। फिर उसने सारी इमारत का जायजा लिया। इमारत की बैरूनी शक्ल साफ और सादा थी, जो एक पेशा वराना तबी मरकज़ की पहचान बनाती थी। शीशे की खिड़कियां और दरवाजे रोशनी की आमदोरफ्त को बढ़ाने में मदद देते। वो बाबा जान के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई। अमल उसकी गोद में ही थी। इमारत के अंदर मुख्तलिफ कमरे थे, जैसे वेटिंग रूम, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड वगैरह, और इलाज के लिए मखसूस रूम मरीजों की सहूलत के मुताबिक तरतीब दिए गए थे। वो क्लिनिक वाकई बहुत शानदार था। उसकी खूबसूरती और जदीद सहूलियात ने नगीन को मुतासर किया। क्लिनिक की पहली मंजिल पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां दिल के मरीजों का इलाज होता है, और दूसरी मंजिल पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जहां एसाबी मसाइल से मुतल्लिक मरीजों का इलाज किया जाता था। इस इंतज़ाम से मरीजों को दोनों शोबों में मयारी तबी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है, और ये सोच भी जान की थी। बाबा जान क्लिनिक का टूर करवाते हुए नगीन को बता रहे थे। लाजवाब, माशाल्लाह। नगीन दाद दिए बगैर न रह सकी। पता है सारा क्या कहती है? लिफ्ट का बटन दबाते बाबा जान बोले। क्या? उसने मुंतजिर आंखों से बाबा को देखा। कहती है कि क्लिनिक के मेन बोर्ड के आखिर में हम दिल और दिमाग दोनों को दुरुस्त करने में माहिर हैं। लिखवा दो। बाबा जान कुछ सोचते हुए मुस्कुराए।
नगीन की हंसी छूट गई थी। नगीन को पहली बार इस तरह हंसता देख अमल भी खुश होकर हंसने लगी। बाबा को वो मंजर बहुत कीमती लगा था। जब वो उसके कमरे तक पहुंचे तो पीछे से नर्स फरजाना ने आवाज़ लगा दी थी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान। उसकी आवाज़ पर वो मुड़ी। वालेकुम अस्सलाम मिस फरजाना, डॉक्टर जान कहाँ है? बाबा जान ने पूछा। जी वो ऑपरेशन थिएटर में, फरजाना ने कहा तो वो एक 40-45 साल की औरत जो मुसलसल नगीन को देख रही थी। डॉक्टर कामरान ये लड़की कौन है? फरजाना से रहा नहीं गया तो पूछ लिया। ये नगीन है, डॉक्टर जान की बीवी। बाबा जान वक्त देखते हुए बोले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। और अमल को तो देखो कितनी बड़ी हो गई, वो अमल को प्यार करते हुए बोली। नगीन बचे, मैं एक मरीज को देखकर आता हूँ, तब तक आप जान के कमरे में इंतजार करें। ये कहकर वो वहां से चले गए। नगीन अमल के हमरा कमरे में दाखिल हुई। जान का कमरा सादा लेकिन पेशा वराना अंदाज में तरतीब दिया गया था। कमरे में एक बड़ी मेज और कुर्सियां मौजूद थीं, जहां मरीजों से बातचीत की जाती थी। दीवारों पर मुख्तलिफ तबी चार्ट्स और सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे, जो जान की काबिलियत और तजुर्बे का इजहार करते थे। एक दीवार पर उसकी फ्रेमशुदा तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें कॉलेज के वक्त की कुछ तस्वीर थीं। बाबा के साथ डिग बाबा जान के साथ डिग्री और मेडल पकड़ते हुए उसकी तस्वीर भी इसमें शामिल थी। एक तस्वीर को देखकर उसका सांस रुक गया। वो मुसलसल इस तस्वीर को देखे जा रही थी। चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खो गई। जान सिकंदर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो पर्दे के पीछे से फरजाना की आवाज़ आई थी, डॉक्टर जान की बीवी आई हुई है। वो दूसरी नर्स को बता रही थी। अच्छा कैसी है, तुमने देखी है? दूसरी नर्स ने तजस्सुस से पूछा। है तो बड़ी खूबसूरत और पर्दे की पाबंद भी लगती है। इतनी गर्मी में भी बुर्का पहना हुआ था। अब वो नगीन का हुलिया बयान कर रही थी। तुम्हें मालूम है ये डॉक्टर जान की दूसरी बीवी है? फरजाना ने सरगोशी की। अच्छा तो पहली वाली कहाँ है? नर्स ने सुराख रसाई की। पहली बीवी को तो मरे हुए साल से भी ज्यादा हो गया। लोग कहते हैं कि वो उस दिन खुद डॉक्टर जान को छोड़कर जा रही थी वापस अपने मुल्क, लेकिन रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और मौका पर ही उसकी मौत हो गई। जान ने पर्दे के पीछे कर्ब से आंखें बंद कर ली। वाकई फरजाना? वो हैरान हुई थी। मैं उससे मिली थी एक दो दफ़ा, यहाँ आती जाती रहती थी। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी मगरूर और गुस्से की तेज़ औरत थी। जाते हुए अपनी सारी सख्ती डॉक्टर जान को दे गई। फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या डॉक्टर जान शुरू से इस तरह सख्त नहीं थे? नर्स ने फरजाना से पूछा। अरे कहाँ, डॉक्टर जान की हलीम मिजाजी तो हर जगह मशहूर थी, लेकिन जब से उनकी बीवी मरी है बड़े सख्त हो गए। सीधे मुंह बात भी नहीं करते। फरजाना ने अफसोस से गर्दन झुकाई। सच कहते हैं लोग, औरत इंसान को बदल देती है। नर्स इंजेक्शन भरते हुए बोली। पर्दे के पीछे जान की आंखों में सुर्खी दौड़ी। माजी ने एक बार फिर उसको जकड़ लिया था। बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुलते साथ ही उसे नगीन तस्वीरों वाली दीवार के आगे गुमसुम सी खड़ी नजर आई थी। दरवाजे की आवाज़ ने उसकी तवज्जो इस खौफनाक माहौल से हटा दी थी। उसने मुड़कर देखा तो सामने जान खड़ा था। वो बाबा जान के कहने पर उसके लफ्ज़ टूटने लगे, क्योंकि उसने जान के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा देख लिया था। अपने बाप को देखकर अमल चहचहा उठी थी। अमल की आवाज़ ने जान अमल की आवाज़ से जान ने नगीन से नज़रें हटा दी। कुछ लम्हे पहले वाला गुस्सा नरमी में बदल गया था। अमल अपने बाप को देखते खुशी से चमक उठी थी। नगीन ने उसे गोद से उतार दिया तो वो छोटे छोटे कदमों से अपने बाप की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो गिरती पड़ती हंसती और खुशी से चहकती हुई अपने बाप की तरफ बढ़ी, जैसे कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। जान ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया था। अमल अपने बाप से टूटे फूटे अल्फाज में बातें करने लगी। जान नरमी से उसे जवाब देने लगा। नगीन ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। जान को मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ देर अपनी बेटी से बातें करने के बाद एक बार फिर नगीन को सख्त आंखों से देखा। उसकी नज़रों से नाराज़ी साफ झलक रही थी। उसने तेजी से अपना मोबाइल निकाला और फौरन ड्राइवर को कॉल मिलाई कि वो गाड़ी तैयार रखे। मोबाइल जेब में रखकर वो नगीन की तरफ मुड़ा और सख्ती से कहा, भाई ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है और आइंदा आप मेरे क्लिनिक में नहीं आएंगी, समझी आप? जान के लहजे में ऐसी शिद्दत थी कि नगीन कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई। उसकी नज़रों में गुस्से की चिंगारियां थीं और उसके जुमले ने माहौल को बोझल कर दिया था। नगीन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक साया सा छा गया था। गोया वो जान के अल्फाज की संगीनी को महसूस कर रही हो। उसने अमल को गोद में उठाया और चुपचाप कमरे से निकल गई।
ابھی وہ کوریڈور سے لفٹ کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے بابا جان آتے دکھائی دی۔ ان کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ظاہر گل بتا رہا تھا کہ آپ گھر واپس جانا چاہ رہی ہیں۔ بچے ابھی تو آپ آئی ہیں، خیریت کیا ہوا؟ زیان نے کچھ کہا ہے؟ بابا جان ذرا حیران ہوئے لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے کی اداسی محسوس کر لی۔ زیان کہاں ہے؟ ان کے لہجے میں ملال تھا۔ نگین نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آواز اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ بابا جان کے چہرے پر نگین نے پہلی بار غصہ دیکھا۔ انہوں نے کمرے کا رخ کیا تھا کہ نگین کی آواز پر رک گئے۔ بابا جان جانے دیں، نگین کی آواز میں تکلیف تھی۔ وہ وہیں رک گئے۔ اپنا موبائل نکال کر انہوں نے ظاہر گل کو کال ملائی۔ ظاہر گل، سارا بی بی کو پبلشر کے آفس سے پک کر کے گھر لے جاؤ، اور پھر نگین کی طرف مڑے۔ وہ خلا میں ایک مخصوص نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ بچے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے راستے میں آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی عمل سو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بابا جان بولے، بچے، آپ کے صبر کا سفر شاید طویل ہو جائے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس سفر کے ہر مشکل موڑ پر آپ اپنے بابا جان کو ساتھ پاؤ گی۔ اگر آپ کا شفقت والا ہاتھ میرے سر پر ہوگا تو پھر منزل مل ہی جائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ بچے، آپ اپنی الجھنیں اور دکھ کس سے شیئر کرتی ہیں؟ بابا جان نے سادہ سا سوال کیا تھا۔ اپنے اللہ سے، اس نے اسی سادگی سے جواب دیا۔ پتہ ہے بابا جان، دکھ تو ہوتے ہی چھپانے کے لیے ہیں۔ جب انسان اپنی دکھ لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ دکھ تماشا بن جاتے ہیں، اور تماشا تو رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک بات ضرور سیکھی ہے کہ اپنے دکھ اور تکلیفیں صرف اللہ کو ہی بتانی چاہیے، ورنہ یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی۔ بابا جان اس کی دانائی پر متعجب ہوئے تھے، اور اس سفر کا پاور سورس تو عمل ہے۔ جب میں کمزور پڑوں گی، یہ بچی مجھے طاقت دے گی۔ عمل کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتی؟ اس نے پوچھا۔ گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی اور بابا جان چوکیدار کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ گیٹ کھولے۔ کیا؟ بابا جان نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر جان سے کچھ نہیں کہیں گے، شاید وہ ابھی آپ کی باتوں سے قائل نہ ہوں۔ بابا جان، میں نے ان کی آنکھوں میں گہرا کرب اور اذیت کو محسوس کیا۔ کرن کی اچانک موت کے علاوہ بھی کچھ ہے جو ان کو اذیت دے رہا ہے۔ انسان جب اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرتا ہے تو وہ ایک خشک لکڑی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی خشک ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان جب مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ بھی اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اسی لیے ہمیں ڈاکٹر جان کو تھوڑا وقت دینا ہوگا، اور اس کام میں آپ میری مدد کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ بابا جان کا دل بھر آیا تھا۔ ڈنر کے وقت جان کو لگا کہ آج صبح جو کچھ بھی ہوا بابا اس کا ذکر کریں گے، لیکن انہوں نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ بھابھی، آج کا دن کیسا رہا اور آپ کو کلینک کیسا لگا؟ سارا روٹی کا نوالا توڑتے بولی۔ اسی لمحے جان کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نگین کے مقابل بیٹھا تھا۔ اس نے بے چین نگاہوں سے نگین کو دیکھا۔ نگین نے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کیا، لیکن وہ سارا کو دیکھتے ہوئے بولی، کلینک تو واقعی بہت شاندار ہے، اور اس سے بھی زیادہ شاندار تمہارا مشورہ تھا۔ ڈونگے سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ سارا الجھ گئی تھی۔ اس نے آپ کو کون سا مشورہ دے دیا؟ ویسے نگین، زارا کے مشوروں سے اللہ بچائے۔ فریحہ بیگم کی بات پر سب مسکرا اٹھے تھے۔ وہی، ہم دل اور دماغ دونوں کو درست کرنے میں ماہر ہیں، نگین نے مسکراتے کہا۔ ایک دم ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ جان ادھورا کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جان ٹیبل سے اٹھ کر کیا تو نگین الجھن میں پڑ گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں بیٹا، آپ کھانا کھائیں۔ بابا جان نے اس کی آنکھوں میں فکر کی جھلک دیکھی۔ وہ متفکر لگ رہی تھی۔ سارا، ایک بات پوچھوں؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی قہوہ پی رہی تھی جب نگین نے پوچھا۔ اس وقت بابا جان اور فریحہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور امل سکینہ کے ساتھ لاؤنج میں کھیل رہی تھی۔ جی بھابھی، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نگین کے سوال سے واقف ہے۔ میری بات پر ڈاکٹر جان کا یہ رد عمل مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اس دن کلینک کے افتتاح تھی جب ہمیں پتہ لگا کہ کرن پریگننٹ ہے۔ اسی دن میں نے یہ والی بات کہی تھی، شاید بھائی کو وہ منظر یاد آ گیا ہو۔ قہوے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، کیا ڈاکٹر جان کرن سے بہت محبت؟ لفظ اس کی زبان پر رک گئے۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی۔ پتہ نہیں، شاید۔ اس نے شانے اچکا دی۔ آپ کے خیال میں محبت کے قاعدے کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ سارا کے سوال پر وہ چونکی۔ عزت، نگین چاند کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اور عشق کا؟ نگین کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔
وہ کافی دیر ان کیاریوں کو دیکھتی رہی جہاں پھول مہک رہے تھے اور ان کی خوشبو اس کی سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ انتظار سارا گندش سارا انگشتے بدندہ تھی۔ ڈاکٹر جان نے ڈنر بھی نہیں کیا تو ان سے پوچھ لو کہ کچھ کھائیں گے؟ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں۔ اپنا ہاتھ ماتھے پر مارتے وہ بولی اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ نگین وہاں اکیلی رہ گئی۔ اسے رات کا یہ منظر بہت پرسکون اور دلکش لگا تھا۔ چمکتے ہوئے ستارے آسمان کو روشنی دے رہے تھے اور چاند کی ہلکی سی روشنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ایک نرم ٹھنڈک تھی جو رات کی خاموشی کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ رات کی گہرائی اور سکوت نے ماحول کو جادوئی سا بنا دیا تھا۔ نگین نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور اس سکون کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی، سکینہ کی آواز نے سکون میں خلل ڈالا۔ ہم؟ اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ شاید عمل کو نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھی۔ جاؤ سکینہ، اب تم بھی آرام کرو۔ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے وہ بولی اور اندر چلی گئی۔ میں اور بابا جان اگلے 15 دنوں کے لیے سوات میں ایک میڈیکل کیمپ میں جا رہے ہیں۔ میک شور کہ تم نے ماما اور عمل کا بہت خیال رکھنا ہے۔ عمل کے معاملے میں مجھے کسی انجان انسان پر بھروسہ نہیں ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر زیان نے جیسے سارا کو تاکید کی تھی۔ نگین کچن میں سارا کام کر رہی تھی۔ زیان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زیان کے لفظوں سے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اچانک اسے زندگی میں پہلی بار تشویش کا حملہ ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ شدید بے چینی اور خوف نے اسے گھیر لیا اور آنکھوں کے سامنے سیاہی چھا گئی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں میں کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر بہنے لگے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر شدید اضطراب نے اپنے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کچھ منٹ لگے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ اس کی زندگی کی کتاب آزمائشوں اور تکلیفوں کی سیاہی سے بھری پڑی تھی، لیکن ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا اس نے صبر اور تحمل سے کیا تھا۔ لیکن اس بار جان کے لفظوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان میں نہ محبت کا رشتہ تھا نہ میاں بیوی کا، لیکن اس کو لگا تھا کہ بھروسے اور اعتبار کا رشتہ تو ہوگا۔ لیکن وہ غلط ثابت ہوئی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ عمل اس فاصلے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی جو پچھلے 2 مہینوں سے ان دونوں کے درمیان میں ہے، لیکن جان نے اس کی خوش فہمی دور کر دی تھی۔ جس وقت سکینہ عمل کو ہائی چیئر پر بٹھا کر کچن میں آئی تو دیکھا کہ نگین گمسم زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، بھابھی! سکینہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سکینہ نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ وہ بری طرح چونکی۔ آپ کو تو بہت پسینے آ رہے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سکینہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پانی ٹھنڈا، وہ مشکل سے بولی تھی۔ سکینہ فوراً ڈسپنسر کی طرف بھاگی اور پانی کا ٹھنڈا گلاس اس کو پلا دیا تھا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ عمل کو لے آئی؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ابھی اس کے پاؤں میں لرزش تھی۔ وہ مشکل سے چل کر واش بیسن تک پہنچی اور اپنے منہ پر 3-4 بار ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارے۔ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیان بھائی کو بلاتی ہوں۔ سکینہ مڑنے لگی کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ سکینہ، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اور ہاں، باہر جا کر کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ رک رک کر بات کر رہی تھی۔ اور یہ چائے ٹیبل پر رکھاؤ، میں عمل کا ناشتہ لے کر آتی۔ اس کی بات سن کر سکینہ نے سر ہلایا جیسے وہ سمجھ گئی۔ وہ جب عمل کا ناشتہ لے کر ڈائننگ ہال میں آئی، وہاں بابا جان اور فریحہ موجود تھے۔ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ اس نے عمل کو ناشتہ کروایا اور پھر خود کھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نوالا اس کے حلق سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ بھابھی، بھائی بھی کمال کرتے ہیں، کچھ تو لحاظ کرتے۔ بھابھی کچن میں ہی تھی، اگر انہوں نے سن لیا ہوتا تو؟ وہ سوچ کر ہی گھبرا گئی۔ لیکن کیا بھائی ان پر ابھی بھی بھروسہ نہیں کرتے؟ وہ عمل کا کتنا خیال رکھتی ہیں، اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ اکیلے میں بھی وہ عمل کا کتنا خیال رکھتی ہیں، تو پھر اپنی ہی سوچوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ تو کل کتنے بجے کیمپ کے لیے نکل رہے ہیں؟ فریحہ بیگم نے پوچھا۔ 11 بجے، جان نے جواب دیا تھا۔ فریحہ، میری تینوں بیٹیوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، بابا جان مسکرا کر بولے، لیکن جیسے ہی نگین پر نظر پڑی تو ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ٹیبل پر بے خیالی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کی توجہ مکمل طور پر منتشر ہو گئی ہو یا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں۔ سوات سے واپسی پر میں اپنی بیٹیوں کے لیے کیا لاؤں؟ نگین کو دیکھتے انہوں نے پوچھا۔
تاکہ اس کا سکتا توڑ سکے لیکن ناکام رہی۔ بھابھی بھابھی، سارا کی آواز سے وہ چونکی۔ بابا جان آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ وہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ بچے آپ ٹھیک تو ہیں؟ بابا جان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ جان نے اس پل پہلی بار نگین کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ اسے نگین کا چہرہ بے جان اور مدھم لگا۔ اس کے چہرے پر بس مردگی دیکھ کر واضح تھا کہ اس کی بات سن چکی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے صبر پر حیران ہوا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اپنی بات پر نادم ہوا، مگر اگلے ہی پل پر پھر وہی برف کا مجسمہ۔ اگلے دن وہ ناشتہ کر کے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہوئے تو امل اس وقت سو رہی تھی۔ سکینہ اس کے ساتھ تھی۔ بابا جان نے سارا اور نگین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ بابا جان نگین کو دیکھ کر بولے، اللہ آپ کا سفر مبارک کرے بابا جان، اور خیر کی واپسی ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ نگین کو مسکراتا دیکھ سارا بھی مسکرا اٹھی۔ بلا شبہ نگین کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اللہ میری دونوں بیٹیوں کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین، فریحہ بیگم بولی۔ بابا جان جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے تو جان باہر نکل آیا۔ چلے ماما ہم چلتے ہیں اپنا، اور ایک پل کے لیے وہ رکا، اور سب کا خیال رکھنا۔ اپنی ماں سے مل کر اس نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نگین کو اگنور کرتا نکل گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک پل کے لیے رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ مڑے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ منظر نگین کے لیے نیا نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس کے لیے نہیں مڑتا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ فریحہ بیگم کو یہ منظر غیر معمولی لگا، جبکہ سارا کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ نگین، کیا جان تم سے ناراض ہے؟ ایسے اچانک سوال کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ فریحہ ہائی بلڈ پریشر کی پیشنٹ تھی، اسی لیے ان کو سب بتانا تو بے وقوفی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ذرا گھبرا گئی تھی۔ تو پھر تم سے مل کر کیوں نہیں گیا؟ اب وہ کیا بتاتی؟ ماما آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا کہ آپ نے وقت پر دوا نہیں لی تو پھر میری خیر نہیں۔ سارا ایک دم بول پڑی اور فریحہ بیگم کو اندر لے گئی۔ نگین نے سکھ کا سانس لی۔ ماما کیا ہم آپ کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ ڈنر کے بعد نگین نے اپنے اور عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سارا کو بھی یقین ہو گیا کہ اس نے کل جان کی بات سن لی ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ ہمیں اوپر اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ بالکل میرے بچوں، جب تک جان اور کامران واپس نہیں آ جاتے تم دونوں میرے ساتھ رہو گی، فریحہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ جب فریحہ بیگم عمل کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سارا نے اپنی خاموشی توڑی۔ سوری بھابھی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ نگین بھی سمجھ گئی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کل سے آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور وقت کے ساتھ باقی سب بھی اللہ ٹھیک کر دے گا، پریشان نہ ہو۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ سارا بھی مسکرا اٹھی۔ اچھا آج رات کا کیا پلان ہے؟ عمل کو سلا کر کیوں نہ لاؤنج میں بیٹھ کر ہارر مووی دیکھی جائے؟ نگین نے بات بدلی۔ واہ کیا پلان ہے، میں سیٹ اپ برابر کرتی ہوں۔ آپ عمل کو سلا کر آ جائیں، بہت مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ نگین اسے مینیپولیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ عمل کو سلانے چلی گئی اور سارا کچن میں پاپ کارن بنانے جب اس کا موبائل بجا تھا۔ السلام علیکم جان بھائی، فون سپیکر پر رکھ کر وہ بات کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ جان کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ سفر کیسا رہا اور بابا جان کیسے ہیں؟ وہ ساتھ ساتھ پاپ کارن اور چپس ٹرے میں سجا رہی تھی۔ سفر کے دوران خیر رہی اور بابا جان بھی ٹھیک ہیں، اپنے روم میں سو رہی ہیں۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ پیچھے سے آنے والی آوازوں سے چونکا۔ کچن میں ہوں، بھائی اسنیکس اور کولڈ ڈرنک کا ٹرے سیٹ کر رہی۔ سارا اپنی مصروفیت میں بولی۔ اس وقت کیوں ڈنر نہیں کیا؟ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ تو 9 بجے ہی کر لیا تھا۔ دراصل میرا اور بھابھی کا پلان ہے مووی نائٹ کا، اس لیے اسنیکس تیار کر رہی ہوں۔ جان نے بہت عرصے بعد اپنی بہن کی آواز میں خوشی محسوس کی تھی۔ اور ماما؟ اس نے پوچھا۔ مووی کا نام سن کر وہ سونے چلی گئی ہیں۔ سارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہارر مووی ہے کیا؟ وہ جانتا تھا اس کی ماں ہارر کنٹینٹ نہیں دیکھ سکتی۔ تو تیاری ہو گئی؟ عمل بھی سو گئی اور ماما مووی کا نام سن کر ہی بستر پر لیٹ گئیں۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ مووی بہت ڈراؤنی ہے، اس لیے سوچ لو، پھر نہ کہنا کہ میں نے بانڈ نہیں کیا۔ وہ کچن میں آتے ساتھ بولی۔ سب تیار ہے بھابھی، اور ایک گیم کھیلیں؟ سب دلچسپی سے بولی تھی۔ کیسی گیم؟ نگین سوچ میں پڑ گئی۔ جو پہلے ڈر کر اٹھ گیا وہ جیتنے والے کو شاپنگ کروائے گا۔ تو پھر اپنے کریڈٹ کارڈ پر فاتحہ پڑھ لو، کیونکہ میں تو نہیں ڈروں گی۔ نگین نے آنکھ مارتے کہا۔ میں تو ابھی سے ڈر گئی۔ سارا کی بات پر نگین دل کھول کر ہنسی۔
तो जान उसकी हंसी में खो सा गया था। भाई फिर बात होती है, मेरे पैसों की हिफाजत के लिए दुआ करना। सारा को याद आया कि जान की कॉल अभी भी कनेक्टेड थी। मज़े करो, बस वो इतना ही कह सका और फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर जान थे? नगीन की मुस्कुराहट मद्धम हुई। जी भाभी, ट्रे उठाकर लाउंज में आ गई। बाबा जान से बात हुई थी? शुक्र है सफ़र में कोई रुकावट नहीं हुई और डॉक्टर जान ठीक हैं। नगीन ने बज़ाहिर लापरवाही से पूछा, लेकिन वो सारा के जवाब की मुंतज़िर थी। आप खुद पूछ लें। सारा ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए बोला। मूवी लगाओ। रिमोट उसके हाथ में पकड़ाते हुए वो बोली थी। भाई आज ही मैसेज कर देते। जान के कॉल उठाते ही सारा बोली। सारा यहाँ सिग्नल का बहुत मसला, इसलिए कॉल नहीं कर सका। वो अपने कमरे की दराज खिड़कियों के सामने बैठा चाय पी रहा था। वहां से बागात का मंजर साफ नजर आ रहा था, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और दरख्तों पर फल लटक रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू रची बसी थी और परिंदों की चहचहाहट इस मंजर को और भी दिलकश बना रही थी। दूर कहीं बादल आसमान पर तैर रहे थे, जो कभी कभी पहाड़ों की चोटियों को छू कर गुजरते। जान ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज़ में कुदरत की शान और सुकून का रंग खिला हुआ है। ये मंजर दिल को एक अजीब सा सुकून और रूह को ताजगी बख्श रहा था। जान ने गहरी सांस ली और इस कुदरती हुस्न के मंजर को अपने दिल में बसा लिया। वहाँ की शामें यकीनन बहुत हसीन होती थी। 10 दिन बाद बात हो रही है हमारी, और ये बाबा जान से तो तकरीबन रोज़ ही बात होती है। वो बता रहे कि आपके पास खाना खाने का भी वक्त नहीं, इसलिए आपकी दयालु बहन ने तमाम सबूतों और गवाहों की मौजूदगी में आपको इस केस से बरी किया। जान को लगा वो पुरानी जिंदा दिल सारा से बात कर रहा है। और सुनाओ, घर पर सब कैसे हैं? मामा अमल दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सारा ने जवाब दिया। और बाकी सब? इस बार भी उसने नगीन का नाम नहीं लिया। बाकी कौन? अच्छा, सकीना और ज़ाहिर गुल, वो दोनों भी सेट हैं, सारा ने सादगी से कहा। वो अपने भाई को जानती थी। बाकी सब में वो नगीन का पूछना चाह रहा था और उसकी सोच गलत नहीं थी। और बताओ, तुमने अपने क्रेडिट कार्ड पर फातिहा पढ़ लिया या नहीं? जान ने हंसते हुए पूछा। ना पूछे भाई, क्रेडिट कार्ड पर तो मैंने फातिहा पढ़ ली। आप यकीन नहीं करेंगे, वो फिल्म इतनी डरावनी थी कि मैं घंटे से ज़्यादा देख नहीं सकी, लेकिन नगीन भाभी ने पूरी फिल्म देखी। वो अपनी जगह से 1 मिनट भी ना उठी। वो नगीन की बहादुरी को सराहते हुए बोली। बड़ी बात है। मैंने इंटरनेट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि 80% लोग इस मूवी को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। इस हिसाब से तो वो काफ़ी बहादुर निकली। अनजाने में वो उसकी तारीफ कर बैठा था। और पता है भाई, जब मैंने उनसे पूछा कि पूरी कैसे देख ली, तो उन्होंने बहुत अजीब सा जवाब दिया था। सारा एक लम्हे के लिए खामोश हुई। क्या जवाब? चाय का घूंट भरते हुए बोला। वो कह रही थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा वहशतनाक और ख़तरनाक जिनों का सामना किया है, लिहाजा ये नकली जिन उन्हें कोई खौफ नहीं दिला सकते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो उलझ गया था। मुझे भी समझ नहीं आई थी। जब मैंने पूछा तो कहती हैं कि फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। उसकी बातों में तो इब्हाम था, जिसकी वजह से सारा को समझने में मुश्किल पेश आई थी। और सुनाओ, खूब मज़े हो रहे हैं? अभी तुम्हारे पोस्ट देखी है, भाई बड़े मज़े कर रही हो। जान ने फ़ौरन बात बदली। सच में भाई, अगर मैं शर्त हार गई, लेकिन फिर भी अगले दिन हमने बहुत मज़े किए। हमने सारा दिन बाहर गुजारा, शॉपिंग की, डिनर भी किया। बाबा जान और आपको बहुत मिस किया। लेकिन ये गर्ल्स डे आउट जो हम पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। इस सब का क्रेडिट नगीन भाभी को ही जाता है। भाई, उनकी वजह से इस घर की रौनकें वापस आ गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में भी वही रोशनी लाएंगी। सारा मुसलसल बोल बोल कर थक गई और अनजाने में की हुई बात पर वो सकते में आ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। चलें भाई, इंशाल्लाह फिर 2 दिन बाद मुलाकात होती है। अपना और बाबा जान का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर सारा ने फ़ोन रख दिया था। जान बहुत देर तक सोच में डूबा रहा। किरण के लगाए हुए इल्ज़ामात उसकी ज़िंदगी में अभी भी ताज़े थे और वो ज़ख्म पर ज़ख्म खाने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसने नगीन से फासला रखने का इरादा किया था। उसको लगता था कि शायद फासले उसकी तकलीफ़ और बेचैनी को कम कर देंगे, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। वो अपने और नगीन के रिश्ते की पेचीदगी की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था। जान ने अपनी उंगलियों के पोरों से अपनी कनपट्टियों को मसला। इस तज़ब्ज़ुब की हालत में क्या फ़ैसला करे? लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। कमरे में इस दम घुटने लगा तो ताज़ा हवा के लिए कमरे से बाहर ही चला गया। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ हरगिज़ नहीं भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।